अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखें। रमज़ान चूँकि बाबरकत महीना है, इबादत का महीना है, प्यार और मोहब्बत का महीना है, खैर और भलाई का महीना है। सब लोग अपनी बिसात के मुताबिक, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक, अपनी ताकत के मुताबिक खैर का काम करते हैं, भलाइयाँ करते हैं, इबादत करते हैं, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होकर अल्लाह से माफ़िया भी मांगते हैं, तौबा भी करते हैं, सदका और खैरात भी करते हैं। बहरहाल सब अपनी सी कोशिश ज़रूर करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन मैं आज आपको एक अनोखी बात बताना चाहता हूं और साथ साथ आप लोगों से एक सवाल भी करना चाहता हूं। इसलिए मेरी आज की बात को आप ध्यान से सुनिएगा और अपना जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। देखिए, रमजान में मुसलमान 4 किस्म की कैटेगरी में तकसीम हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, 4 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। अब आपको बताना है कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं और कौन से हिस्से में आप आते हैं। तो सुनिए, वो 4 कैटेगरी और 4 हिस्से कौन से हैं। नंबर 1 यानी पहली कैटेगरी, कुछ मुसलमान ऐसे होते हैं जिनको रमज़ान आए जाए कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। वो अपने काम में मगन होते हैं, अपने बिजनेस में मगन होते हैं, अपने फैमिली में मगन होते हैं। वो ना रोज़े रखते हैं, ना नमाज पढ़ते हैं, ना तरावी पढ़ते हैं, ना सदका और खैरात करते हैं और ना कोई भलाई और खैर का काम करते हैं। बस जो वो 11 महीने करते आए हैं वो रमज़ान में भी वही कंटिन्यू करते हैं। यानी उनके लिए रमज़ान का महीना बाकी 11 महीनों की तरह ही होता है। लेकिन हाँ, मौका मिल जाए तो इफ्तारी जमकर करते हैं और ईद के लिए ख़रीदारी भी बहुत ज़ोर शोर से करते हैं। ईद मिस नहीं करते, कपड़े खरीदना मिस नहीं करते, जेवरात खरीदना मिस नहीं करते। वो बड़ी धूमधाम से ईद मनाते हैं, इफ्तारी भी ज़ोरों से करते हैं, लेकिन इबादत के नाम पर 0, 0। ठीक है, ये हो गई पहली कैटेगरी। नंबर 2, दूसरी कैटेगरी ऐसी है कि कुछ मुसलमान हैं जो रोज़े भी रखते हैं, नमाज भी पढ़ते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, सदका और खैरात भी करते हैं, भलाई के काम भी करते हैं, लेकिन बोझ समझकर, या तो फिर शर्मा शर्मी में करते हैं, या तो फिर दिखावे के लिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। अगर हमने रोजे नहीं रखे तो लोग क्या कहेंगे, तरावी नहीं पढ़ी तो लोग क्या कहेंगे, है ना। तो इन लोग काम तो सब करते हैं लेकिन बोझ समझकर करते हैं और रमजान का महीना दूसरी कैटेगरी वालों के लिए बोझ हो जाता है। जैसे ही रमजान चला जाता है ये लोग खुश हो जाते हैं। तीसरी कैटेगरी में वो लोग होते हैं जो रमजान आता है तो खुश हो जाते हैं, फिर खूब शौक और ज़ौक़ से रोज़े रखते हैं, तरावी भी पढ़ते हैं, तहज्जुद भी पढ़ते हैं, सहरी को बराबर उठ भी जाते हैं, इफ्तारी को भी इबादत समझकर करते हैं, सदका और खैरात भी करते हैं, ज़कात भी निकालते हैं, लोगों के साथ भलाई भी करते हैं, गमखारी भी करते हैं। यानी कुल मिलाकर रमज़ान के महीने को गनीमत जानकर रमज़ान का खूब फ़ायदा उठाते हैं। चौथी कैटेगरी में वो खुशनसीब लोग होते हैं जो 2 महीने पहले से ही रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, रमज़ान की यानी आने वाले रमज़ान की तैयारी करते हैं। रमज़ान उन खुशनसीब लोगों के लिए एक नेमत, एक मौके से कम नहीं होता और वो रमज़ान के इंतज़ार में रजब में भी रोज़े रखते हैं, शाबान में भी रोज़े रखते हैं और फिर रमज़ान आ जाए तो फिर क्या ही कहने। रमज़ान ऐसा गुजारते हैं जैसा ये रमज़ान उनके लिए आखिरी हो। वो खूब नेकियां बटोर लेते हैं और अपनी आखिरत के लिए खूब ज़ख़ीरा जमा कर लेते हैं। एक लम्हा भी वो ज़ाया जाने नहीं देते, चाहे वो तहज्जुद में अल्लाह से मांगना हो,
چاہے افطاری سے پہلے اللہ سے مانگنا ہو، چاہے ہر نماز کے بعد دعائیں ہوں، چاہے ذکر ہو، تسبیحات ہو، وظیفے ہو، رات میں جاگ کر کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنی ہو، وہ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرتے۔ اپنے کاروبار کو ایک مہینے کے لیے بند کر دیتے ہیں اور صرف اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ لوگوں کے گھر اور محلے میں اور گاؤں گاؤں جا کر غریبوں ضرورت مندوں کو تلاش کرتے ہیں اور ان کے لیے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ 4 کیٹیگری ہوتی ہے جن میں مسلمان، یعنی رمضان میں مسلمان ان 4 کیٹیگری میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود سوچئے اور اندازہ لگائیے اور اپنے اعمال پر، اپنے معمولات پر غور کیجئے کہ آپ اپنے آپ کو کس کیٹیگری کا مانتے ہیں۔ کمنٹ میں ضرور بتائیے، لیکن کہیں اگر آپ کو اخلاص روک رہا ہے کمنٹ میں لکھنے سے، تو اپنے ضمیر سے پوچھئے کہ آپ کس کیٹیگری میں آتے ہیں۔ اگر آپ پہلے اور دوسرے کیٹیگری میں آتے ہیں تو دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں تیسرے کیٹیگری میں لے کر آئے، اور اگر آپ تیسرے کیٹیگری میں آتے ہیں تو دعا کرے کہ اللہ تعالی ہمیں چوتھے کیٹیگری میں لے کر آئے۔ لیکن کم سے کم تیسرے اور چوتھے میں تو آنے کی سب نے کوشش کرنی چاہیے۔ مجھے امید ہے کہ ہم اپنا جائزہ ضرور لیں گے اور تیسرے اور چوتھے کیٹیگری میں آنے کی کوشش ضرور کریں گے، کیونکہ ابھی رمضان کافی دن بچے ہوئے ہیں، تو ابھی بھی موقع ہے، گیا نہیں ہے۔ جب تک سانس ہے تب تک آس ہے، اس لیے کوشش کریں، اپنے کاروبار کو مختصر کریں اور رمضان کے موقع کو غنیمت جانیں۔ آپ خود سوچئے نا، پچھلے رمضان میں کرونا چل رہا تھا، کتنے لوگ ہمارے ساتھ تھے جو ہمارے ساتھ سحری کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطاری کرتے تھے، ہمارے ساتھ تراویح پڑھتے تھے، لیکن آج قبروں میں ہیں۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، پتہ نہیں اگلا رمضان ہمارے حصے میں ہے یا نہیں، ہمارے مقدر میں ہے یا نہیں۔ تو اسی رمضان کو ہم غنیمت جانیں۔ وہ کسی شاعر نے کہا ہے نا کہ زندگی زیست کے سائے میں تلے یا نہ تلے، اپنا منہ اپنے ہاتھ سے دھلے یا نہ دھلے، ہم تو اسی رات کے سجدوں کو غنیمت جانیں، کیا پتا صبح آنکھ کھلے یا نہ کھلے۔ ٹھیک ہے، تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے اور یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے اور فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے اللہ تعالی ہمارے پیارے ملک کی حفاظت فرمائے، یہ بھی دعا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساتھیوں، اگر آپ GCC کنٹری یعنی گلف کنٹری میں آپ جاب کرنا چاہتے ہو اور جاب ڈھونڈ رہے ہوں، جیسے کہ دبئی، سعودی، عمان، بحرین، قطر، کویت، کسی بھی کنٹری میں آپ کو جاب کرنا ہے تو اب آپ کے جاب کی سرچ ختم ہو گئی۔ اریبہ ٹورزم پر آپ کا CV بھیجائے اور ہمارے نمبرات پر کانٹیکٹ کریں، انشاءاللہ ہم آپ کو آپ کے ٹیسٹ کے مطابق آپ کی جاب آپ کو دیں گے۔ الحمدللہ ہمارے پاس ابھی سعودی کے 100 ویزا آئے ہوئے ہیں، تو جن لوگوں کو بھی جو بھی ریکوائرمنٹ ہے آپ اس نمبرات پر کانٹیکٹ کریں اور آپ ہمیں اپنا CV بھیجائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسائل، فضائل اور دین کی ضروری معلومات کے لیے ہمارے آسان دین چینل کو وزٹ اور سبسکرائب کریں، لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔